ये एक खाने का आउटलेट है जिसमें अमेजिंग स्नैक्स मिलता है। ये है फिश फिंगर, यहाँ पे देखिए चिकन लॉलीपॉप, यहाँ पे कुछ तो नगेट्स है, यहाँ पे डेविल, एग डेविल, फिश कटलेट, ये सब रेडी लाइक रेडी टू कुक है ऑर्डर करने से ही। एंड दीज आर द, और ये है रॉकोमारी फूड का स्टॉल जहाँ पे आपको चिकन पकौड़ा, चिकन स्ट्रिप्स, भेटकी फिश फ्राई, पापड़ा फिश फ्राई, सब कुछ का रेडी टू फ्राई वाले आइटम्स है। एंड दे ऑल्सो डज होम डिलीवरी टिफिन सर्विसेज। दिस इज देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कौन कौन एरिया অবধি আপনারা করেন? अच्छा, पूरा केष्टपुर से होम डिलीवरी होता है। ये নিউ টাউনে সেরা কাবাব খাবেন? নিউ টাউনে এটা ক্যান্ডোর অফিস রয়েছে, ক্যান্ডোর নিউ টাউন গেট 1, ওখানে আমাদের স্টল রয়েছে, আমাদের কাউন্টার আছে গেট 1 ওখানে। আমাদের এখানে রেশমি কাবাব, টিক্কা কাবাব, হরিয়ালি কাবাব, কাবাবের যত ভ্যারাইটি আছে সবটাই পাওয়া যায়। হ্যাঁ, হোম ডেলিভারি আমরা চালু করিনি, কিন্তু কাউন্টার থেকে কেউ যদি এসে নিয়ে যায় বাল্কে তাহলে দেওয়া যায়। অর্ডার হলে ক্যাটারিং পার্টিতে আমরা কাজ করি, বড় অর্ডার আমরা নিই, ক্যাটারিং পার্টির অর্ডারগুলো আমরা ধরি, অনেক ক্যাটারিং করেছি আমরা। কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 9051011199, নাম হচ্ছে অমর পাসওয়ান।